tabu tebo tebo sanani sai tu kita na lama tabu lagi kisah kaham kah biang kaham kah challenge ke sawo bamfron kampli pen suburi kah mereka kata suburi miako mereka kesam kampli pen so sui sumi tongko sini bukan ratu sama ni sorkar kami lagi saya di person kami lagi saya beri dapnya bagai kisah market klok naik bini razbari wah kisah jaga kaya naik yang tengah tabu তাবো ত্রিপুরা বিজেপি আইপিএফ সিনি বগুড়াসংনি সরকার ফাইনাকে লামা কুমার কাহাম খানে কেবো কেবো সানানি চাইতলাই দङ आं सानाय नायो लामा जुदि आसिंनो काहाम खांखाय तामने बागे प्रत्येक दिन लामा का सलाय लामा मास थामनाय हनै मिया सालसासे केबेंखौ सामने एलाकाबो लामा का सुलायखा थालसरा गोविंदबारी आयां आमचायो बामफ्रोन तंफ्रोन लामा गारि वातायनो मल पर्यन्त गारि थांमानो दाबो गारि थांमाया मिया मानगोनां मन्त्रि शुक्लाचरण नुवातिया कमलपुर लामा का सुजागो लामा हायमाने बागै हंकाय ताबो केबो केबो सानानि साइतगै दङ जे ना लामा ताबो किसा काहामखा बियांगो काहामखा चैलेंज के सावो सानाय नायो आरे नरक लामा काहाम ठीक আছে কাইসা কিছু লামা রিপেয়ারিং খাইকা যেমন সিমনা দিকে রামচন্দ্রঘাট বা যেখানে যেখানে ইভেন মান্দাইব টাকাজলা কেন্দ্রব সারা রাজ্য ন কিসে কিসে লামা রিপেয়ারিং খাইকা আরে কক সানে থাকাই বামফ্রন্ট কামতলি পেন সুবুরিখা নরক কাতাল সুবুরি মিয়াখো नरक कसम कामतली पेन सुई चुमली तंखो लामा कताल खाया 5 किलोमीटर लामा हापं तांखो गई लामा कताल खाये इछोलिन खाये पिस लामा खाया आनो फनक दे बामफ्रन लामा खाइमानी 7 बोसोर 8 बोसोर का बाइक लाइखा नरक किसे किसे जागा रगो रिपेयरिंग खाइया स्नाम का आसकनो किंतु ताबुकबो अधिकांश लामा न स्नाम दग्या कामियाम चाहिँ बिसिं लामा रक ताबुबो काकाक मकाक गाड़ी थंगिया थंगिमिया वाति फेके गाड़ी थंगिमिया बाइक चलिया ताबुबो प्राय 70% लामा ताबो स्नामजायाको किसो फारे कतर लामा कतर नरक रिपेयरिंग खाइया बामफ्रन सरकार जे लामा खाइमानी और लामा रक नरक रिपेयरिंग खाइया काजे आपनति खाकला बुइसानानि किसो पाने करे कताल जदि खाइका अंकला दकबा जाय तबो नाइ मामार सेता काना मामा भालो नरा खाइनि चाइते तबो रिपेयरिंग किसा खाइ तंखा ठीक আছে तबो केबो केबो सो तिप्रा मथबा तब खतंग बागलायै बेबा बुमा बदलन से खतंग रलायै खातंग हितंग खाबले अरे सरकार तंखाकै खतंग तक ओ मुसक पासा मुसक इमाननाय अब थांगै जाय थांनाय लामाया बामफ्रन सरकार तंफोरबाबो हाय प्रत्येक बोसोर न एडिसि थेकेरो राज्य सरकारनि तरफ थेकेरो खतंग रेजागो अब बलाय साजांनि तामतंग दसाला ताखर बखरक बलाय साजांनि तामतंग खतंग रे माने अरे सिने बुबुगरा तो सामानि सरकार फेमनि लग लगै से एडिसि प्रशासन फेमनि लग लगै से बरि रकने बागै कैसा मार्केट खुलकनाय खमलंग जागा नायखा नगर जागा नायखा बिनि राजबारि व कैसा जागा खाइरेनाय बियां थांका बताबो बुरिरंग बागै बाजार तबो बुरिरंग किसा खतंग बाग माने 100% बुरिरक मानखा बुमा बदलनि बुरिरक मानखा कैसा कुसु सीपीएम कांग्रेस बरब मानखा ठीक আছে কাহাম নংখা खतंग रथं कोनो आपत्ति करे आगे बामफ्रन से स्कुल लाइमानी खतंग बाजा नरक पाजा खतंग बाजा बानी जाक खतंग बाजा जाते हांफ्रायं ताबो तामो सासेनाय खतंग लाइ बरक ताबो बुट गानावो ताबो बरकने खाना पाइनाने बागै साइतलाय दं मासखलायो रनानि गांगाय शुरू थेगन रिमान खामो तिनी ताई 7 मास 8 मास बोट
tabok nang khatang bagai aba ek dhoroner boat ni tam nai gift উপহার মানে সেকলাইও কাজে তাখর বুখর লামাই রিপেয়ারিং খাইকা খতং রেখা তাম নাই সিনি বগরা মাঝে মাঝে সিরে খগৈ সাও जों गारि रेखा रे गारि निने गारि माने ताबो काबा का फांना से साचोलाय दंलायला लाकाय सुइमेन बागै पेसेन्जार करै लाकाय सुइमिnya राङा गो खैमिया ताबो काबा का फांना से साचोलाय दंगो 600 अटो रेनाने क 600 तरि मालिया 300 350 अटो रेखा अद्देक अटो रेखा तामने बगै नानाय करिबा ए तामने बाय नानाय करे बामफ्रन सरकार रेखा एकबारे काना पैसा नांजावै बरंस तामनाय रोड नि टैक्स থেকে আরম্ভ খাইয়ে বরং যে ইন্স্যুরেন্স नि সমস্ত রাং পয়সা রই যারা গরিব বরক বেগরা খাংরা তাকো বুকো যারা মানা দরকার বগ্ন রেখা নং গাকাই যারা ৭৫,০০০ টাকা রাং জমারি মাননাই বরকতে রাং নাং তাকো বুখ্রং নাই রেখা ঠিক আছে রেখাবো जों আপত্তি কিছু করে রেডি রেনাবাগি সেন্দরক সামানে ৭০ বছর কোন ইয়া বিজিবু সাও ৩৫ বছর কোন ইয়া ঠিক আছে নর খাদি তিনি তামনে বাগি ইয়া বা তামনে বাই প্রত্যেক দিন তিনি বাগি লামাকা সলাই কারেন্ট বাগি লামাকা সলাই লামা নে বাগি লামাকা সলাই তিনি বাগি তামনে বাই শিকলা বাকলা তাকু বুখরা খাবাই যাক চাকরি করে বাকরি করে তিনি তামনাই ৬০-৬৫,০০০ বামফ্রন আমল লজ্জা চাকরিনি তংমানে ও চাকরিনি সংখ্যা তিনি কমিনান বান্তাং না ককলাই তিনি প্রায় ৫০,০০০ উপর ভ্যাকেন্ট পোস্ট চাকরি নানান কোনো খবর করে যে চাকরি কাইসা গইসু নামাবো ইন্টারভিউ নানি বাগে চাইতো গই তংমাবো এসটি এসসি নি রিজার্ভেশন কোনো খবর করে কয়েকদিন আগে ২২৮ জনা তামনাই নিনি মাস্টার ত্লাংখা কতজন তিপ্রাসা ১৬৬ জন জিটি টেট পরীক্ষারে রেজাল্ট খা খরবসেক তিপ্রাসা ৭ জনা ইজিটি ৬৬ জনা তিপ্রাসা ২ জনা জুনিয়র পিআই ৩০২ জনা ১৮ জনা তিপ্রাসা এনকাই বিভিন্ন দপ্তর পুলিশ দপ্তরের সমিতি প্রায় ১০,০০০ কাছাকাছি টিএসআর ৩,০০০ আবো কাতাল কোনো পোস্টা ও জায়গা থেকে রিটায়ারমেন্ট খা ভ্যাকেন্ট পোস্ট আবো ক্লাইজাক টিচার ২০,০০০ উপর টিচার পোস্ট ক্লাইজাক অথচ স্কুল মাস্টার করে সিঙ্গল টিচার এডিশন ম্যাক্সিমাম সিঙ্গল টিচার অনেক স্কুল বন্ধ খেসে রেখা আপনি পর্যন্ত সিঙ্গল টিচার মাধ্যমিক পরীক্ষা নাই সংখ্যা কমিখা ২০,০০০ উপর আইসিডিএস কমিখা ৫০,০০০ উপর তামন বড়াই খাইয়ে সানানি কক্তং সালা তাকর বুকর এডিসি প্রশাসন তিনি ৪ বছর উপর চলিতঙ্গ তাই ৮ মাস ৯ মাস পরে ইলেকশন নাই সাতং কগ্র মানে কগনা রেখা সামংখা সামংদাং খান হোক নিজেরানে আমোদ প্রমোদ তংথক সাথক ফুর্তি অপরংনি জায়গা হয়তো খানিকটা নরক কতর খাইমানখা কিন্তু পাবলিকনি বাগै নরক জনগণনি বাগै কামি আমচাইনি বাগै কি তিপ্রামথ এডিসি প্রশাসন কি রাজ্য বিজেপি সিনি বুবগ্রা সরকার মন্দিরিনানি মতো মুংসা সামং করে সিগলারকনি মনিয়ানি জায়গা করে তিনি বাইরে থাঙ্গো হাজার হাজার ১ লক্ষ কাছাকাছি আরো থাঙি থিও গোথैनि मोखां পর্যন্ত বোমা বহন নবী মিন্দা উন্নয়ন হব না বুড়া বুড়ি চেক ৩-৪,১৯,০০০ বাটা মাননাই সংখ্যা দं মানে তিনি ৩,৭৮,০০০ প্রায় ৪০-৪১,০০০ বাতা কমিয়ে চিরিকা উন্নয়ন হব অথচ নির্বাচন প্রতিশ্রুতি হোক বসে খানা তত কক দं মানে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র কেসা কলেজ তাবো আং নিজেবো মান্দাই বাজার এলাকাও প্রায় ৮টা টল স্কুল দं কাইসা কলেজनि দাবি গত ৩-৪ বছর ধরে খাই দं মানে খানাই বরক করে টাকা জলা কলেজ দं মহকুমা প্রত্যেক মহকুমা কলেজ দं প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র কলেজ খুলনাनै কক
60টা বিধানসভা কেন্দ্র 60টা কলেজ কক বিজেপি IPFT ni নির্বাচনী ইস্তাহারসে কক তংমানে তিনি বিয়াং থাঙ্গাবা উদয়পুরে মেডিকেল কলেজ খুলকনাই ধলাইও আমবাসা মেডিকেল কলেজ খুলকনাই বিয়াং থাঙ্গাবা কগ্র বিয়াং থাঙ্গা হনো বছর 50,000 চাকরিয়া তাও 50,000 চাকরি ব্যাগ তামনাই বুকসা পোস্ট ক্লাই তঙ্গো খবর নানাই বরক করে তাবং গাংকাই স্কুল পরিণত ধরে তাবকে স্কুল সার্কুলাर जारी खायसे सानाने सालाहा मोसुक रिनाने बागै गाय रिनाने बागै गाय रिदे गाय एंकाय बोसोक जराते खाय बरकनि उपकार खायमान समाजनि उपकार खायमान आबोने बागै सेमिनार खायदे मिटिं खायदे कायसा RSS नि NGO नि बिसिंते এই সমস্ত खायै बरकनि बखानो डाइभार्ट खायदे गौमाता पूजा खायदे माने दे कजागाव लांथानो चेष्टा खायदों गासै दाखर बखर दाबो चारिदिके जुदि साना थांगा हंखाय प्रत्येकटा क्षेत्रेनाव सिगलारनि विषय सादे छात्रनि विषय सादे दाङै जानारनि विषय सादे बुरिसिं विषय सादे राबार चाष खेनि विषय सादे चाष खेनि विषय सादे हासगत जारा हुखाय जानाय ताखु बुखुनि दै कक सादे समस्त कगनो जे साका हंखाय तिनि 5 বছর 6 বছর आगे जे तंगमाने आबुनि साइते आगुना ततरा क समस्त जागानो तिनि स्लजाक तिनि मनाकनि जागाव थाङै दङ आगगमा जागा तामो गामि आमजाय थगै सुवागनि दुकान गामि आमजाय थगै ताबो ड्रागनि बाणिज्य नेशा कारबारनि बाणिज्य दुर्नीतिनि बाणिज्य नेगोसिएशननि बाणिज्य थमै बागै चालायनायनि भिलेज कमिटि कानबो खायवाय साबाय न तामनाय मुख्यमंत्री ऑफिस ते कानबो खायै चिफ एक्जिक्यूटिव ऑफिस पर्यंत मेम्बर ऑफिस पर्यंत समस्त जागानो तिनि दुर्नीति बेकरं लायै सिनि राज्यनो एकेबारे तामनाय একটা मनाकनि दिके लाङै दंखा गासै अबा हेके तो चलि मैना ताखर बखर ताबो साना थांखावना कक्रंमा नरक जेटा सिना दायमाने এই যে পরিস্থিতিও ताबो सरकारनि सामं हुमं तमं सामं बाहाय सामं हुमं तमं सामं खूब काहामिया गणतंत्र करे साल फाइके वालाय दे बुलाय दे ओ खेबसे बसक जरा देखि गारि इको मियां काका बियांग सिलायसो कगलायफु तिनि सोशल मीडिया नगो तामो चलि खाबाबो अथच तंखसां थांनारकनायनि ते कक सावै भोट खेलेक्या सरकार फाइलेक्या আর বিশেষ খাই বিজেপি সরকার ফাইমে ইয়া গেল তো তবে সর্বনাশ দিকে থানানি সাথে কোনো বান্তা করে খা খাইবানি সিন বউগরা সংখ্যা কাহাম খাই ওয়ানসুকইনো সামং তাঙ্গেন নাই বরক বতিনি যারা সামং তাঙ্গিয়া যারা সিয়ে চালো খাইনাই যারা তামনাই হিন্দু থক খাইনাই খ্রিস্টান হিন্দু খাইयै বরক নরে পরে खायनाय फरेस्टनि जागा मानमानो जारा बातिर खायनाय बागे आइन खायनाय बरक बायसे करं लायै तिनि सरकार खायलायै ओ बीजेपीनि सरकार खायनाय चेष्टा खाय तंखाय बरक लै बियां थांसिनायबा गासै बरक थानायनि जागा करे बरक दल मत निर्बिशेषण सिखला बासिनानै बागे थाङै जानाय बासिनानै बागे छात्रनि जीवन पहर तुमनानै बागे जों बेबाक मिलिलायनो खरांथि सानायनि दरकार जुदि ताबक विभिन्न जगह लामा का सुलायता सुलाये ऑफिस ताला तोलो लाये आरो कोनो दल करे जात करे धर्म करे बेबाक न ताबक ई सरकारनि विरुद्धे बरकनि जे जलि माने जे खूब बनो ताबक आबुनि जे लामा का सुमरंनि बिसिंते बरक प्रतिबाद खानायनि चेष्टा खाय दङ ताइबो बृहत्तर अंशनि बरकनो जों थुमै बिनि प्रतिबाद खायाखै जों राज्यनो सेफ खैमांला सिखलानो जीवन सेफ खैमांला छात्रनि जीवन
pohoni jagat lang manglak tangai janai rok ni jibono sing save khai manglak aboni bagui bebang nago philibeti uno ko.